बंधु माने आजिर एही कार्यक्रम को आपण मानकु स्वागत। आजिर एही कार्यक्रमटी कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे। तो आपणकर जदि कर्कट राशि होता है तेबे भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही कुंभ संक्रांति अर्थात माघ पूर्णिमा ठारू बदलबाको जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाको जाउछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे मध्य एहार प्रभाव पड़िबाको जाउछि। बुध एवं सूर्यंकर राशि परिवर्तन हेबाको जाउछि, जहा द्वारा आपणक जीवन रे मध्य किछि बड़ हेबा पई जाउछि। एही कुंभ संक्रांति परठारु आपणक जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाको जाउछि। पुनर्बार आपणक जीवन को खुशी फेरिबाको जाउछि। एही कुंभ संक्रांति परठारु आपणक जीवन रे केउ सब परिवर्तन हेबाको जाउछि से विषय रे जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु। एवं आपणकर जदि कर्कट राशि होइथाय तेबे भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब करि दियंतु। भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ निश्चय लिखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहाकी जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटे राशि मध्यरु चतुर्थ राशि हेउची कर्कट राशि। तो आपणक राशिर अधिपति हेउछंती चंद्रमा, जे कि प्रति 2 दिन रे निजर राशि परिवर्तन करिथांती। तो आपणक कुंडलीर तृतीय भावरे विराजमान अछंती केतु, अष्टम भावरे विराजमान रहिबे सूर्य एवं बुध। यह सहित आपणकर अष्टम भावरे शनि मध्य विराजमान रहिबे। नवम भावरे विराजमान अछंती राहु एवं शुक्र। एकादश भावरे विराजमान रहिबे देवगुरु बृहस्पति एवं आपणकर द्वादश भावरे विराजमान रहिबे मंगल। तो सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही कुंभ संक्रांति परठारु। तेबे बंधु माने कुंभ संक्रांति परे आपणकर दांत जनित किछि समस्या देखा देई पारे। एहा व्यतीत बेक एवं आंठुरे मध्य आपण किछि जंत्रणा अनुभव करि पारंती। तेबे आपण कुंभ संक्रांति परे टिके अधिक हार्डवर्क करंतु नाही एवं दूरयात्रा मध्य करंतु नाही। निजको टिके अधिक रेस्ट दियंतु। जेहेतु सूर्य आपणकर दुर्बल स्थिति रे रहुछंती एवं मंगल मध्य आपणकर दुर्बल स्थिति रे रहुछंती, सेथिपई आपणकर मुंड बिंधा भली समस्या देखा देई पारे। कांध एवं बेकरे मध्य आपण जंत्रणा अनुभव करि पारंती। एहा व्यतीत आपणकर कॉन्फिडेंस लेवल मध्य डाउन रहि पारे। तेबे आपण जहा भी किछि कार्य करूछंती आपण जेतिकी पारिबे आपण सेतिकी ही कार्य करंतु। निजको आपण अधिक प्रेशर न देई आपण जेतिकी पारिबे आपण सेतिकी ही कार्य करंतु, नचेत एहार खराब प्रभाव आपणकर स्वास्थ्य उपरे पड़िबो। तेबे सेमिति किछि बड़ समस्या जदियो नाही, ए सब छोट छोट समस्या प्रति आपनको ध्यान रखिबा। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानको पई किपरि रहिबो एही कुंभ संक्रांति परर समय। तेबे कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय आपणकर शिक्षार भाव एवं पंचम भावर अधिपति हेउछंती मंगल, जे कि आपणकर द्वादश भावरे विराजमान अछंती। तेबे मंगल द्वादश भावरे रहिले मध्य बृहस्पतिंकर दृष्टि आपणकर पंचम भाव उपरको रहुछि, जे कि ज्ञानर कारक ग्रह अटंती। शनिंकर दशम दृष्टि मध्य आपणकर पंचम भाव उपरको रहुछि। राहुंकर नवम दृष्टि मध्य आपणकर पंचम भाव उपरको रहुछि। तेबे पाठ पढ़ा तो आपणकर भल रहिबो, मात्र प्रत्येक जिनिस को नेकी आपण टिके कंफ्यूज होई जिबे। आपणक मध्यरे पाठ पढ़ा को नेकी टिके अधिक कंफ्यूजन रहिबो। तेबे कुंभ संक्रांति परे जदि आपणकर कोनोसी एग्जाम अछि किंबा आपणकर पाठ पढ़ा रिलेटेड कोनोसी भी किछि बड़ जिनिस अछि, तो सेथिरे आपण निजको स्टेबल रखिबा पई चेष्टा करंतु। तरबरिया भाबरे आपण कोनोसी भी डिसिजन नियंतु नाही, नचेत आपण सेथिरे विफल होई पारंती। आपण पाठ पढ़ारे निजको स्थिर रखिबाको चेष्टा करंतु एवं निजर मन को पाठ पढ़ारे लगाइबा पई चेष्टा करंतु। कारण जेहेतु आपणकर पंचम भावर अधिपति द्वादश भावरे अछंती, सेथिपई तरबरिया भावरे जदि आपण किछि कार्य करंती तो सेथिपई आपणको पश्चाताप करिबाको पड़ी पारे। एही समय आपण ऑनलाइन ठारो दूरे रुहंतु, मोबाइल ठारो मध्य दूरे रहिबा पई चेष्टा करंतु। कारण ऑनलाइन एवं मोबाइल ले बिजी रहिबा द्वारा आपणकर पाठ पढ़ारे क्षति होई पारे।
ଏହା ସହିତ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆପଣ ନିଜର ପାଠ ପଢାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାରଣ କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଠ ପଢାରେ ଟିକେ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆପଣ ଯଦି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଠ ପଢାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ, ନଚେତ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ବିଫଳ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଧ୍ୟାନକୁ ଆପଣ ପାଠ ପଢାରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଜିନିଷରେ ମନକୁ ନ ଲଗାଇ ପାଠ ପଢାରେ ମନ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। 70 ରୁ 75 ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ ଭଲ ରହିବ। ମାତ୍ର ଆପଣ ନିଜର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଜିଦ୍ଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ନାରାଜ ହୋଇଯିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇକି ଯୁକ୍ତିତର୍କ କରିବା, ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିର ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣ ଯଦି ଏସବୁରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏସବୁକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ ନ କରି ଆପଣ ଯଦି ସେଇଭଳି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଏସବୁ କଥାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରି ନିଜ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀର ଭାବ। ତେବେ କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ନିଜର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଝଗଡ଼ା ନ ହୁଏ, ଭୁଲ ବୁଝାମଣା ନ ହୁଏ, ସେଥିପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏକାଦଶ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଲାଭର ସ୍ଥାନ, ଇଚ୍ଛା ପୂର୍ତ୍ତିର ସ୍ଥାନ। ତ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଲାଭ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ, ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତିରେ ବି ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଛଡା କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ମଜବୁତ ରହିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସାଥ ମିଳିବ। ତ ଏହି କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କିଛି ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ସେୟାର ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ଟ୍ରେଡିଂରେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ଶୁଭ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଆୟୋଜନ କରିପାରନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ଭାବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏହି କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହିବ। ଯେହେତୁ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମକାରକ ଗ୍ରହ, କର୍ମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତ ଶନିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏମିତିକି ଆପଣ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସହକର୍ମୀ ମାନଙ୍କର କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିପାରେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ ଅଧିକ ଆସିପାରେ। ତେବେ ସମୟ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର କାମ କରିବାକୁ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କାରଣ ମଙ୍ଗଳ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ଡାଇଭର୍ଟ ହେବ ଏବଂ କାମ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ହୁଏତ ଆପଣ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ନଚେତ୍ କାମକୁ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଇଗ୍ନୋର କରିଦେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଳସ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଚାକିରିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି କୁମ୍ଭ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିବ।
तेबे कुंभ संक्रांति पर आपणकर व्यापार वाणिज्यर स्थिति टिके डाउन रही पारे एवं व्यापार वाणिज्य क्षेत्र में आपण निजर वाणी उपरे संयमता रक्षा करबा उचित। सेथिपाई आसंतु जानि नेबा किछि प्रतिकार जो प्रतिकार गुड़िक करबा द्वारा जहाँ भी किछि अशुभत्व रहुछि समस्या रहुछि सेगुड़िक दूर होई परिबो एवं आपणको अधिक शुभत्व प्राप्ति होई परिबो। सेथिपाई आपण प्रत्येक दिन सूर्यंकर बीज मंत्र 108 थर जप करंतु एवं मंगल जेहेतु आपणकर दुर्बल स्थिति रे रहुछंती सेथिपाई प्रत्येक दिन आपण मंगलंकर बीज मंत्र मध्य 108 थर जप करंतु। एहा व्यतीत प्रत्येक दिन आपण हनुमान चालीसार मध्य पाठ करंतु एवं प्रत्येक दिन चंद्रमांकर बीज मंत्र मध्य आपण 108 थर जप करंतु। निश्चित भाବରେ समस्त अशुभत्व गुड़िक खंडन होई आपणको अधिक शुभत्व प्राप्ति हेबो एवं आपणकर भाग्य मध्य उन्नति आसीबो। तो बंधु माने आपणकर जीवन मंगलमय हो, यह ही ईश्वरଙ୍କ निकटरे मोर प्रार्थना।